Balanan Sano. Mga sano, so karon magsuway tao no og palupad na pod sa drone. So gahapon nakapasuway ko og palupad pero walang na videohe no. So test flight number 3 ta. So namauhan pa na ako gahapon kay pag-calibrate sa drone. So wa po ka mao sa on pag-connect dire sa mobile phone nga mag-record na siya. So wala siguro yung buhato no, mga sano sa pag-calibrate sa drone o pagpalupad o yung mga functions no sa pag take off o pag tugdong. So magpalupad na ta. So muna mga sano. So di pa ko mapag-connect dire. So ang hanggi mo nagtana kog tutorial sa pag-calibrate sa ato ang drone. So palaban gyapon tag YouTube no. So magsuway na ta og calibrate para magpalupad ta. So karon udto nga dako tong totok. So muna ang bag sa drone no, mga sano. So ato ang kuhawan ng drone. So muna ang battery. Then muna ang cable sa camera. Itong okay. Magbantay ba ta sa bad. Na palaban taog YouTube. Deploy the drone. Itong mastiron jud. Distinguish between the front and back Itong mastiron mga sano. sides of the battery. Press and hold the floating point area at the bottom of the battery during disassembly. Unplug the battery. Drone frequency synchronization. Place the drone on level ground and turn on the power. First, press and hold the display to display the battery level, and then press and hold. Until the light on the aircraft lights up and starts successfully. Turn on the remote control power again. At this point, the lights on the aircraft quickly flicker. The light on the remote control flashes. Wait for about 40 seconds, with a D sound from the remote control. So ni kuha na siya no. Ni kuha remote control. May sound. At this point, the front and rear indicator lights on the drone change from consistent slow flashing to alternating slow flashing, indicating successful frequency synchronization. After the second frequency alignment at the same position, the headlamp flickers slowly and the rear lamp is long lit, indicating a star-searching state. Calibration of geomagnetic operations. Calibration is required for the first takeoff, and gyroscope calibration is required before takeoff. After long pressing and holding the remote control button for 3 seconds, the remote control emits a D sound.
The drone indicator light has changed from slow flashing to fast flashing. At this point, calibration can be carried out. Hold the drone in your your hand. Slowly rotate clockwise in a horizontal direction for 3 turns. The indicator light on the drone changes from fast flashing to slow flashing. The remote control emits a D sound, indicates successful horizontal calibration. At this point, the vertical direction can be carried out. Slowly rotate the machine head clockwise for 3 turns downwards. The red indicator light on the back of the drone flashes slowly and becomes permanently on. The remote control emits a D sound to indicate successful calibration. Gyroscope calibration operation must be calibrated before takeoff. Place the drone in a horizontal position. Long press the Euro calibration button on the remote control. After pressing and holding for 3 seconds, the drone's light flash changed to slow flash. At the same time, the remote control emits a D sound, indicates successful calibration. Search for GPS signal. Place the drone in a horizontal position for about 30 seconds. The green indicator light in front of the aircraft changed from slow flicker to constant brightness. The remote control displays more than 8 satellites. The remote control emits a D sound, indicates successful star search. At this point, the remote control can unlock the outer 8 and fly. Basic operation demonstration. The left joystick controls ascending and descending. Day. Dong. CJ. Brad. Dong. So magpalupad na to no mga sano. CJ. So ingatan na mga sano. So mura mag lisod og control or kusog laghangin. CJ. CJ, dai. Dire. Dong, ini palupad na ho ba? Padagan, kaya mura mang palit sa hangin. Masa na siya? Hindi dyan na siya maluhag bisag kusog hangin. Kung mayroon luhag niya, dapat. Yun lang, gihapon na, kaya makuha niyo hangin. Pero magbuot ba? Kung makabuot. Magsugog buot.
Ang gipa ko ano so, gipa. Tugdong. Boss, basta yan ha. Napikil dito. Ha? Mayroon din mag-ubos kaya magbuot o may mga kalapat. Balik na pagkalibrate. So ano mga sa ano? So kung kontrolo na to padagan niya murag di kaya mo murag mapalit. So kana siya kuha na siya delikado. So balik tagpalupad mga sa ano. Kusog hangin ba ta? Balik tagpalupad mga sa ano. So magkalibrate siguro tagbalik no mga ano. Ay mara magluhag jud siya. So balik na turn off. So after ito ma-owning controller, remote controller, so maghuwata og 40 seconds. Nang matingog ni siya parang mo-connect kintahay, mo-connect dire. So ingat mga sounds no. Susunod, ng buhaton. Right? So kinahanglan magbantay po kaning drone no. So hadlock og molupad na. Labi na magbuot-buot na siya og kuan mga sa no. Ayan. Gay. Dong. Kinay nga ni Dong ba? Kasi pasabot ano eh. Way charge sa battery sa remote. Kinay nga ni. Di-charge ano mo nga? Di-charge man. Hindi po ko kita nga mapulong siya. Okay ra din. Sige. Pero inig on pole siya. Pero Ay, be. Oh.
more than 8 satellites. So balik na ba tagpalupad mga sano. So man ano mga sano, so successful atong magpalupad. So try ta og palupad ka usa. Panglas. So tomorrow na pod. So naman lang nato mga sano, unya ata mo gamit sa na cellphone siguro kung total yung mga master ta siguro mga 1 week nga kita practice kada adlaw. So pwede na siguro na.